Gitna, ito. Nice one. Pre, ilalim ka, pre. Pre, ilalim ka. Pre, sa'yo na to ha. Sa'yo na to, uy. Gilid ha? Gilid ha? Uy! Tira yan. Tira yan. Ay! Uy, tula ko! Tula ko! Teknikan yun! Pre, sa'yo ako kasi lang to. Pre. Pare. Unang laro pala yun. Kunin mo lamang tayo, pare ko. Running time yan. Oo. Ikot, ikot, ikot! Ikot! Guys, gusto yung call nila. Ikaw, pumasok ka. Ika lang dito. Ano mga player eh. Tagalog. Waring ka para mapene. Tira ka naman. Habol, habol, habol! Elton, nagdadalag tayo! Elton! Number one. Ito lang, ito. 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 Who's power? 90. Sab. Wait, wala ba yan? Mamaya. Ano, last 30 seconds na. Number one. Number eight. Number eight na, umigot. Baba na, baba! Number five, Papa. Iiwan kayo yan. Padelis. Saba madik. Stop. Ay, uniform nila din. Kumantay ka. Number 9. Elton. To my uncle. To my uncle again. Pinupa ni my uncle. Iba ka talaga. Padelis. Number 84 now. Number 84. 38-35. Number 84. To number 5. Tumuhol! 3 points. Elton. Number 9. All na. Number 9. Number 9. Tumira number 9. Ano ba ito? Who's power up? 90. Bola. Personal foul. Bola. 14 foul. Ngayon mo yung 84. Hindi, umaya. Iniingal. Tared. Good for 2. Elton now. Elton. Take favor. Elton. Pasok ka, Dennis. Tumay uncle. Lapit ka daw, Elton. Lumapit ka daw. Ito. Dennis, for 2. 3 points. Oy, magbigay na kayo ng ito dito. Skate! Number 5. Number 1. Number 1 to number 84. Si Joe, nakilang si Joe for 2. 2 points. Number 9. Number 9. Nice one. Libre! Ay, 2 points. baba na! Baba! Huwag ka makinig na nasa labas. Huwag ka makinig na. Parehong klase. No good. Tapantayan, parehong Huwag klase. niyo kukunin yung bola. Running time. Oy, baka naman, ganyan ka dito. Huwag niyo kukunin yung bola. Pakautak naman ang tiyan na to. 5 minutos. Doon lang, pare. Pag umangat ako, susunod lahat. Depresyon Kuha ako. niya. Dalawa yung shoot sa'yo ha. 44, 41.
Yung sigaw, sabi ng katabi ko. One equal penalty sila. Oo. Binibay ko kasi takin. 84, maglalap. Number 23. Good. Deadlock. Reserve timeout tayo, kaibigan na. Reserve timeout. Sino may timeout? Sino may timeout? Duo. Duo. Same ball, same ball. Dik. Pumigil. Joe, nakialam si Joe! Good for Dipinsa, uy! Galaw sa'yo na yun! Kuya, wag magkamasyadong umangat. Masyadong umangat. Number 9. Salubog. Kapit! Number 17. Hawak! Hawak. Hawak, yan. Oops! Kamunti ka na. Baba. Pre, lapit! Number 15, Pumuol. Nice one! Pagtara daw dito. Ati tayo! Pilot pogi ka daw, sabi ni Tibor daw. Sumunod na daw. Yung uniform daw, nandito na. Number 8 daw. Okay, diretso! 84 now. 84. Nice. Sige na! Dipinsa tayo! Pre, baba na, pre. Baba! Number 19 na, 19. Sige, tapik! 19. Muli! 19. Nakaltag. Number 19. Hoy! Bye, pagulot. Last 10 seconds, shot na. Elmer, punta daw dito, Elmer. Tira! Bonus shot yan, bonus shot. Ready to jump yan. Shot, fire. Stop! Number 5 now. Number 5. Gamit oras. Number 19. Tujo. Number 17. Nice one. 30 seconds shot clock. Good! 5 seconds shot clock. 3 seconds shot clock. Good. Hawak. 40 seconds shot clock. Joe, nakialam si Joe. Lagot. Nice one. Goes ball, right? 10 seconds to shoot. Goes ball, right? 26 seconds, ha? 11 seconds. 14. Sige kasi nang bigay ng saksi ito dapat pagkatapos na nila eh. Number 5 now. Number 5. Pinamigay ang bola. Goes ball, right? Shoot mo yan, my friend. Shoot mo. Time out. Hey, Joe. Number 1. Tinakaw ka dyan, Gigo ka. Hey. Time out. Number 9. Last 10 seconds shot clock. Number 9. Yeah, 10 seconds ka lang eh. Last 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. Hey! Number 9. Bago mo. Pumigit. Tinakaw ni Bago mo. Good for 2. Bago mo, isang foul na lang. Thrown out ka na. Magpakasaya ka na. Number 84 now. 84. Uy, nag-crossover. Pumigot. Hindi lang pumasok. Number 84. Tinakaw ni 84. No good. Ano ba ang number na KG? Good. Oh, lord tayo mag-shoot. Tosune. Medyo. So, number 1. Number 1 now. Number 1.
number 1. 14 seconds, shot clock. To number 17. 10 seconds. 10 seconds, shot clock. Bago mo, binigay kay Sune, nagmamadali si Sune. Wala. Number 17. 17 now, 17. Bago mo. Binigay kay number 1. Binigay kay number 8. Binigay kay number 1. Binigay kay number 1. Binigay kay number 1. Number 1. Bye. Number 19. Number 9. Number 12. Number 15 now. Number 15. 15. Pumigay. Team drive ni number 15. Who's foul rep? Counted. Hoy, warning ka na daw. Number 1, bonus shot. Ano, papalitan natin? Sub, announcer, o technical. Ako, hindi na. Ayos, dali mo sa gitna. 14 seconds shot. 40 seconds shot clock. Dali mo sa gitna, huwag dyan sa gilid. 10 seconds 10 seconds shot clock. 5. 5 seconds shot clock. Nice. Who's foul rep? Bueno pe, tumira. Ay, wala. Wala. 84. Tumigi. Who's foul rep? Time out dyan sila Rockson. Shoot mo yan. Yan. 20 seconds. Buena pa now. For the win. No good. Buena pa now. Tumira ulit. Pumigi. Kajenis. 10 seconds. Oh! Oh! 5 seconds. Good. Tay. Hey! Ay, dahil bigatan trabaho.